बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका डिफॉल्ट कर गया। पूरे अमेरिका में अफरा तफरी मच गई। तमाम पैसा बैंकों से निकलना शुरू। यूरोप और एशिया के मुल्कों में भी खतरे की घंटियां। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नहीं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसे कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के अंदर जंगों का माहौल बना रखा है, पूरी दुनिया को तबाही और बर्बादी से दोचार करने के लिए, दुनिया की मईशत को तबाह करने के लिए असलहे के जखीरे पर जखीरे बेच रहा है, अब अमेरिका को खुद डिफॉल्ट का सामना करना पड़ गया है। जहां दोस्तों अमेरिका के दो बड़े बैंकों सिलिकॉन वैली बैंक कैलिफोर्निया और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने से मुल्क के दूसरे कोने में वाक़ रियासत मैसाचुसेट्स में अमेरिका के अमीर तरीन अफराद के शहर बॉस्टन समेत मुख्तलिफ रियासतों के कम्युनिटी बैंकों और दीगर में अफरा तफरी मच गई है और लोग धड़ाधड़ कैश निकलवा कर सोना या दूसरी कीमती धातें खरीद रहे हैं। इस सूरत हाल को अमेरिकी तारीख में बदतरीन मुआशी बहरान करार दिया जा रहा है, जिसके बाद आलमी रेटिंग एजेंसियों फिच और मूडीज ने अमेरिका के तमाम बैंकों की रेटिंग गिरा दी है, जबकि इसके असरात अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर भी नजर आ रहे हैं। जहां न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक तकरीबन 200 अरब डॉलर के असासों के साथ अमेरिका के बड़े बैंकों में शुमार होता है और टेक्नोलॉजी के शोबे से जुड़ी ज्यादातर कंपनियां और कारोबारी शख्सियात उनके ग्राहकों में शामिल हैं। लेकिन कारोबारी हफ्ते के आगाज में जब अचानक लोगों ने बड़ी मिकदार में रकूम निकलवाना शुरू कर दी, जिससे बैंक ने खुद को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी हुकूमत के दिवालिया उमूर के निगरान इदारे फेडरल रिजर्व ने बैंक का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन उस वक्त तक पूरे मुल्क में खौफ और हरास फैल चुका था, यहाँ तक कि तमाम काउंटियों के कम्युनिटी बैंक भी उसकी जद में आ गए और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लग गई। कई बैंकों ने एटीएम के जरिए रकम निकलवाने की हद इंतहाई कम सतह पर $200 तक कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे और जराइद की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में सारी सूरत हाल का जायजा पेश किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकिंग सेक्टर के इस बहरान के असरात दुनिया की स्टॉक मार्केट्स पर भी पड़े हैं और अमेरिका और यूरोप समेत एशियाई मार्केट्स में भी मंदी देखी गई है। अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में स्टॉक मार्केट के गिरने से एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी मार्केट मजमूई तौर पर मनफी 0.28 तक गिर गई। अमरीकी माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल में चीन, जिसके पास सबसे ज्यादा अमरीकी सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, अगर वो उन्हें मार्केट में ले आता है तो सूरत हाल मजीद अबतरी का शिकार होगी। माहिरीन का कहना है कि तकनीकी एतबार से अमरीकी मार्केट कारोबारी हफ्ते के पहले रोज क्रैश कर गई थी, लेकिन वाशिंगटन की जानिब से कवर अप की वजह से इसे मुकम्मल क्रैश नहीं होने दिया गया। अमरीकी हुकूमत की जानिब से सामने आने वाले बयानात में कहा गया कि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के अचानक दिवालिया होने के बाद बैंकारी से मुतल्लिक फेडरल रिजर्व सिस्टम ने एक नए मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि बैंक अपने कस्टमर्स की तमाम जरूरियात को पूरी कर सके। इस नए प्रोग्राम का मकसद 72 घंटे में 2 बैंकों के अचानक दिवालिया होने के बाद बैंक बहरान के इम्कानात पर काबू पाना है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी हुकूमत ने सिलिकॉन वैली बैंक की तारीखी नाकामी के बाद मुमकिना बैंकिंग बहरान को रोकने के लिए गैर मामूली इकदाम कर दिए हैं। दिवालिया इदारे के तमाम डिपॉजिटर्स को यकीन दहानी करवाई गई कि वो एक और बड़ा बैंक बंद होने के बावजूद अपनी तमाम रकम तक फौरी रसाई हासिल कर सकते हैं। अमरीकी हुकूमत का ये ऐलान इन खदशात के पेश नजर किया गया कि वो अवामल जो कैलिफोर्निया में कायम बैंक सांता क्लारा की नाकामी का सबब बने, वो दूसरे मालियाती इदारों को भी मुतासिर कर सकते हैं। बैंकों से मुतालिक इंतजामी इदारों ने पूरे इख्तितामी हफ्ते को बैंक का खरीदार तलाश करने की कोशिश की थी। ये किसी बैंक की तारीख में दूसरी सबसे बड़ी नाकामी है। ताहम खरीदार की तलाश की कोशिशें इतवार को नाकाम होती दिखाई दी। बैंककारी और बहरान की शिद्दत को जाहिर करने के लिए रेगुलेटर्स ने ऐलान किया कि न्यूयॉर्क में मुकीम सिग्नेचर बैंक भी नाकाम हो गया और इसे इतवार को जब्त किया जा रहा है। 110 अरब डॉलर से ज्यादा असासों के साथ सिग्नेचर बैंक अमरीकी तारीख में किसी बैंक की तीसरी सबसे बड़ी नाकामी है। बैंकिंग सिस्टम में एतमाद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर अमरीकी वजारत खजाना, फेडरल रिजर्व और FDIC ने कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के तमाम क्लाइंट्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और वो अपनी रकम तक रसाई हासिल कर सकेंगे। ऐसे इक़दामात का भी ऐलान किया गया है, जिसका मकसद बैंक के सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और बैंक से बड़ी तादाद में रकूम निकलवाने के अमल को रोकना है। दूसरी जानिब मुआशी हालात की खराबी के बायस अमरीकी सदर जो बाइडन को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने मुस्तकबिल में बैंकिंग बहरान को रोकने के लिए मजीद सख्त ज़ाब्तों की जरूरत पर जोर देते हुए अमरीकी शहरियों को यकीन दिलाया कि सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद उनकी रकूम महफूज हैं। सदर जो बाइडन ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के दिवालिया होने और वफाकी कब्जे में जाने के बाद व्हाइट हाउस से टेलीविजन पर एक मुख्तसर खिताब नशर किया और कहा कि अमरीकियों को एतमाद होना चाहिए कि आपका बैंकिंग सिस्टम महफूज है।
آپ کی رقم وہاں موجود ہے، جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ لے سکتے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ متاثرہ بینکوں میں رقم جمع کروانے والے صارفین کو ان کی رقم واپس مل جائے، ٹیکس دہندگان کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ رقم اس معاوضے سے پوری کی جائے گی جو بینکنگ ڈپازٹ انشورنس میں ادا کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کانگریس کو مزید سخت ضابطوں کے نافذ کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد متعارف کروائے گئے سخت اقدامات کو ان کے ریپبلکن پیش رو ڈونلڈ ٹرمپ نے کل عدم قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں کانگریس اور بینکنگ ریگولیٹر سے بینکوں کے قواعد کو سخت کرنے کے لیے کہوں گا تاکہ اس طرح کے بینکنگ بحران کا دوبارہ ہونے کا امکان کم ہو۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کا ہمیں پورا حساب لینا چاہیے اور یہ بھی کہ ایسا ہوا کیوں، تاکہ ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے بلکہ ان بینکوں کی انتظامیہ کو برطرف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار جب کوئی بینک حکومت کے زیر انتظام آ جائے تو بینک چلانے والوں کو وہاں کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ ایس وی بی کے شیئر میں خریداری کرنے والے سرمایہ کاروں کو ضمانت نہیں دی جا رہی کیونکہ سرمایہ کاروں نے جان بوجھ کر خطرہ مول لیا ہے، اور جب خطرات آتے ہیں تو سرمایہ کار اپنا پیسہ کھو دیتے ہیں۔ سرمایہ داری نظام اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ میں منفی رجحانات کے باعث یورپ اور ایشیائی مارکیٹس بھی کریش ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی سامنے آنا پڑا۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ میں مچنے والی افراتفری کا فائدہ چین کی جانب سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ امریکی بانڈز کو مارکیٹ میں لے آتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے شدید خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے صف اول کے ان بینکوں کو ڈیفالٹ کا سامنا کیوں کرنا پڑا، اور امریکہ پر بھی اس وقت ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کو قرض دینے کے لیے عالمی سطح پر معروف سلیکان ویلی بینک کو امریکی حکام نے جمعے کے روز بند کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس بینک کے اثاثے بھی ضبط کر لیے تھے۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے بعد یہ کسی امریکی بینک کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ بینک زیادہ سود کی شرح سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اثاثوں کی فروخت سے رقم اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بینک کے معاشی پریشانیوں میں گھرنے کی بات سے صارفین اپنے فنڈز نکالنے کے لیے دوڑ پڑے، جس سے بینک میں نقد رقم کا بحران پیدا ہو گیا۔ اتوار کو امریکی حکام نے نیو یارک میں سگنیچر بینک کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جس کے بہت سے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی کے لین دین میں شامل تھے، اور اسی وجہ سے اسے سب سے زیادہ خطرے والے ادارے کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے وعدہ کیا کہ ڈپازٹس کو کور کرنے سے ٹیکس دہندگان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا کیونکہ اسے اس فیس سے پورا کیا جائے گا جو ریگولیٹرز بینک سے لیتے ہیں۔ اعتماد بحال کرنے کی کوشش کے طور پر امریکی ریگولیٹرز نے بینک کے لیے بحران میں ہنگامی فنڈز لینے کے ایک نئے طریقے کو بھی متعارف کروایا ہے۔ اس کے باوجود یہ تشویش ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے اور ایک امریکی قرض دہندہ سلور گیٹ بینک کے بیٹھ جانے کے بعد جو مشکلات سامنے آئی ہیں وہ دوسری فرموں کے لیے بھی مشکلات کی علامت ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ متعدی بیماری ہمیشہ غیر معقول اور خوف کی وجہ بنتی ہے، اسی لیے امریکیوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہے کہ ان کا پیسہ نہ ڈوب جائے۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک جس طرح سے ترقی پذیر ممالک پر دھاوا بول کر جنگیں مسلط کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، اب ان کے اپنے لوگوں کی جانب سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے کہ امریکی پالیسیوں کی وجہ سے ان کے اپنے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔